जो मैंने भी लव करूचंती पूरा भल भाव सांग मैंने खाइबा मु पळै आसिली माछ आउ ता सहित। हाय ऑल फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जगन्नाथ। मो न्यू ब्लॉग को आपण मानकु ढेर सारा स्वागत। आपण माने समस्त केमते अछंती? भल अछन ना? प्रभु जगन्नाथ समस्त को भलरे खुशी रे रखंतु, समस्त दिन बहुत बढ़िया से कटू, समस्ते बहुत भलरे रुहंतु। आपण मानक भल पाइबे आशीर्वाद निहाती मो प्रति, मो चैनल प्रति निहाती दरकार। समस्ते टिके टिके भल पाइबे दियंतु, एतिकी ही मोर दरकार। एट तो मु माछ बसैछि, माछ साधा माने गुंड मसला रे करूची, बहुत टेस्ट लागुची। सेमती कले मसला मसला मैं बाटे ना, सेमती साधा मसला देकी माने गुंड मसला देकी गरम मसला, चिकेन मसला, मीट मसला, धनिया गुंड, जीरा गुंड एमती सब देकी माछ करी बसैछि। आज इवनिंग रु ब्लॉग टी स्टार्ट हो गलानी, रहिबो काली पर्यंत। काली मते गोटे जगह को जिबार अछि, जदि तो जीवी आपण माने निहाती जिबे मो सहित। देखो ये माछटा को ए बसई देछि। राति हो गलानी केतटा कहले 8:30 ऊपर 9टा हो। हाँ 9टा हो गलानी। गोटे फैन चलती तो धड़ शुभुव। आसतु टे राति टे बाहरटा आमर टे देखा। तो छुआ मैंने खेलुं। सांग मैंने देखिले माछ रेडी हो गलानी। मते आलू पकेले भल लगे ना, मुझे आलू बहुत कम खाए, मते आलू भल किंतु एइथरे एमती करी कले मते बहुत टेस्ट। आउटे पानीटा मरले भल लागिबो। सांग माने खाइबा पई मु पळै आसिली माछ आउ ता सहित एटा गोटे चकड़ा चकटी हम। एटा हला मो भात, एटा हला नुआ भू को भात। आमे माने सांग होई खाइबू। आस टिके नै कि पानीटा आउ शीघ्र आस। मु खाऊची नले सेपटे था तमे। चलो मु सांग माने खाइबा शीघ्र आज के खाई दोची। कहीं गले एना आज तो एका माने चलो मु टेस्ट करिया गुंड मसला रे माछ करीटा केमिति हिच। मु एमिति ही सब बेले करे, बहुत टेस्ट हुए। बढ़िया सांग माने देखो राति केतटा हेलानी देखा जाऊनी। 11:15 हो गलानी। मोर सब काम सरीगला। ये आईस हेल्ले तो केते बासन फासन मजा मजी सब सरीगला। ये क्षीर को सीझे देती। हाँ 2 दिन है कपड़ा जमा फोल्ड कर नी। आज सबूतिक कपड़ा एना सब फोल्ड कली, फोल्ड कर रखी सारे। जाऊँ पुणी आहरी अच्छी गदे खबर ताकू सजाड़ी रखिबार अच्छी। शोला बेलू तो निहाती 12:30 1 हम। काली जेहेतु गोटे जगह को जीवी, आज राति भिडियोटा एडिटिंग करदेवी, काली रेडी करदेवी। कहीं सकाळु शीघ्र शीघ्र बाहर की मत जबार अच्छी ना, कुआडे जी कौन करी से आपने निहाती आगू आगू जापर। देहटा जमा भल लगुनि, मैंने थंडा प्रबल जोरे खाईदेली। आज दिहरे मसला कोल्ड ड्रिंक्स करूँ, से पीदेली। पुणी फ्रिज रे फल अच्छी, से थंडा जिनस आनी खाईदे। जो थंडा मत प्रबल जोरे हो गला। आज मोर जन सब्सक्राइबर मत कहते तुम हबी कौन, मो हबी कौन, मो विषय गोटे बहुत शीघ्र गोटे वीडियो नहीं आसवे, आपने निहाती जानीपारे। किंतु मत खुशी लगे मोर लंग वीडियो देखुवा बहुत जन सब्सक्राइबर मत आज कमेंट देती लाइव रे, मत बहुत ही खुशी लगे। ये वीडियोटा तो सांग मैंने काली पाइबेनि, वीडियोटा पर दिन पड़ो। काली जेहेतु जीवी, आज काली मैंने आज रविवार, काली सोमवार कर सारी मंगलवार दिन ये वीडियोटा एडिटिंग करके पकईदेवी। आपण मैंने देखिए केमती लगला, निहाती कमेंट करेंगे। कहीं जमा कमेंट करूना, प्लीज समस्ते टिके कमेंट करदे, दया करके कमेंट करेंगे। एमती आज तो दिन थिला। आज इवनिंग रु ब्लॉग स्टार्ट कली, दिन जाक जमा किसी भी स्टार्ट करी नथिली।
ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କିଛି କଥା ସେୟାର କରିବି। ମୋତେ ଜଣେ ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଭଉଣୀ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ଲଭ୍ ଉପରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ଲଭ୍ ଉପରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ ନେଇକି ଆସିବି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ କିଛିଟା ମୁଁ ସେୟାର କରିଦେଉଛି। ମଣିଷ ଜୀବନରେ ତ ସୁଖ ଦୁଃଖ ସବୁ କିଛି ଲାଗି ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମାନେ ମୁଁ କିଛିଟା କହିଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ କହିବି। ଯେଉଁମାନେ ବି ଲଭ୍ କରୁଛନ୍ତି ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଲଭ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ହିଁ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଯାଆନ୍ତୁ। ଏଇଟା ମୋତେ ଠିକ୍ ଲାଗିଲା ବୋଲି ମୁଁ କହିଲି। ଏଇଟା ହିଁ ଠିକ୍, ଆପଣମାନେ ତ ନିହାତି ଜାଣିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଲଭ୍ କରନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱାସ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଗୋଟେ ରଖନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱାସ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଏଇଟା ନିହାତି ରହିବା ଦରକାର ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ। ଉଭୟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି କଥାରେ ଡାଉଟ୍ ରଖିବେନି, କି କୌଣସି କଥା ଯେମିତିକି ଲୁଚେଇବେ ନାହିଁ। ଯେ ଜିନିଷଟା ଲୁଚେଇବେ, ଆଜି ଧର ଲୁଚେଇ ଦେଇଥିବେ କିନ୍ତୁ କାଲି ସେଇଟା ଇସ୍ୟୁ ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ମୁଁ କହିବି, ଜଲ୍ଦି ମାନେ ଲଭ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଜଣକୁ ହିଁ ଲଭ୍ କରନ୍ତୁ, ପୁରା ହୃଦୟରୁ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇକି ଲଭ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ତାକୁ ହିଁ ଶୀଘ୍ର ମ୍ୟାରେଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଆହୁରି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ମୁଁ କହିବି। ମୁଁ ତ ମନରେ ମୋର ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି, ଯେ ଏଇ ଜିନିଷ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି, କିନ୍ତୁ କହିବା ପାଇଁ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଯେହେତୁ ଆସିଛି, ମୁଁ ମୋର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ କିଛିଟା ଜିନିଷ। ଆଗକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେୟାର କରିବି। ଆଜି ଏତିକିରେ ଥାଉ, କାଲି ତ ମର୍ଣ୍ଣିଂରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି, ଯେମିତି କହିଛି ମୁଁ ଯିବି ବୋଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ରାତି ହେଇଗଲାଣି 11:20 ଦେଖାଯାଉଛି ନାଇଁ କେଉଁ ଟାଇମ୍। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ନୂଆ ବୋହୂ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ନୂଆ ବୋହୂ ଶୋଇପଡ଼ିଲେଣି, କାହିଁକିନା ଆଜି ବହୁତ ଥକି ଯାଇଛନ୍ତି ସେ। ରାତିରେ ଟିକେ ବାହାରଟା ଦେଖିଦେବା। କେହି କୁଆଡ଼େ ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଏକା। ବାଇକ୍ରେ ଆସିଲେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। କେହି କୁଆଡ଼େ ନାହାନ୍ତି ବାହାରେ, ମୁଁ ପୁରା ଏକା। ଆମ ମାନେ ପରେ ବି ରୁମ୍ ଆରପଟେ ବି କେହି ନାହାନ୍ତି। ଦେଖିଲୁ ତଳେ କେତେ କୁନି କୁକୁରମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଉଛନ୍ତି ବୁଲି। ଆଜି ରାତି ଏମିତି ହିଁ ଥିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ କଥା ହେଉଛି। ଆଉ ଯଦି କହିବାରେ କିଛି ଭୁଲଥିବ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯେହେତୁ ରାତି ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଧୀରେ ଧୀରେ କହୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭିବ କି ନ ଶୁଭିବ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ମୋର ସୁଇଟ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ କଥା ହେବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ସକାଳୁ କହିଥିଲି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି ବୋଲି। ମୁଁ ସକାଳୁ ବ୍ଲଗ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନଥିଲି, ଏବେ ତ ଭଏସ୍ ଓଭର ସକାଳୁ କରୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଏଇଠି ମା କାଳିଜାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ସେଇଠି ରିଲ୍ସ କରିଥିଲି। ମୋର କିଛି ଜଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମୋତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଇଡିର ନାଁ କ'ଣ। ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ରଜନୀ ରିଚା ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗ। ଯେଉଁମାନେ ବି ମୋ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଇଡି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଜାଣିଗଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ରିଲ୍ସ ଦୁଇଟା ଦେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। କେମିତି ଲାଗିବ ନିହାତି ଜଣାଇବେ ପ୍ଲିଜ୍। ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଟାଇମ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ବାହାର କରିକି ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖାବା ନେକ୍ସଟ ଏକ ମଜାଦାର ଭିଡ଼ିଓରେ।